Like, subscribe, and get notified. Valpoi police have arrested 2 persons in connection with the illegal transportation of beef from Belgavi, Karnataka, to Goa. The accused were identified as Hassan Sheikh Sandi, resident of Kajivada Vittalpur Karapur, and Irfan Mehboob Sonchar. The arrests were made at Chorla Ghat during a routine check, officials said on Saturday. According to police, the meat was being transported illegally into Innova vehicles without valid documents. Upon inspection, authorities seized a large quantity of beef and took both vehicles into custody. The accused were detained on the spot and later placed under arrest for violating relevant laws related to illegal transport of meat. उत्तर जिल्हा गोरक्षा प्रमुख आणि काल आमकां अशी एक टीम गावल्ली की बेळगांवच्यान 2 इनोवा गाडयो बीफ घेवन येवपाच्यो आहात. सो आमी बजरंग भुरगे आनी लोकल्स वचोन चोल्ला घाटाचेर रावल्ले. रातचे फूल नायट रावले. आमकां सकाळी 7:30 सुमार ती 2 गाडयो इनोवा गावल्यो. भितर ऑलमोस्ट 700-800 केजी बीफ आहले जे इनलिगल आहले. 700-800 केजी बीफ आनी 5 ते 6 गाई तेंच्यांनी हाडलेल्यो बीफ. आनी एज पर इन्फॉर्मेशन तो कारापूरचो हसन शेख तो घरात कडेन इनलिगली बीफ विकता. थंयच्यान मागीर आमी 112 पुलिसांक कळयलें की अशे 2 गाडयो आमी धरलेल्यो आहा म्हणून. सो पुलीस ताबडतोब पावले आनी तांकां सद्या अरेस्ट करून केरी आउटपोस्टाचेर थंय गाडयो सगळे डॉक्टर राबोवन तेजी सगळी डिटेल घेवन मास कितल्या केजी आहा ते सगळे रिपोर्ट घेवन आतां सद्या तांकां हांगा अरेस्ट केल्ले आहा वाळपय पुलीस. सो हांव मागता वाळपय PI आनी तेजो स्टाफ जाता इतले बेगीन आमकां थंय पावन आमकां हेल्प दिली. तांकां थँक्यू म्हणटा. प्लस DSPCA सावथ आमचो जो ऑफिसर आहा तोय ताबडतोब पावन तेणी सगळी इन्क्वायरी केली हेजी आनी तेजेर सद्या आतां आमी केस घालून केस रजिस्टर करता.